श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मोक्तर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादशस्कन्धे अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथाञ्जसा पुमान् सिद्धेत् तन्मे ब्रूह्याञ्जसाच्युतान् प्रायसः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विषीदन्त्यसमाधानान् मनोनिग्रहकर्षिता अथातानन्दं दुघं पदाम्बुजं हंसा श्रैरण्यरविन्दलोचन सुखं नु विश्वेश्वरयोगकर्मभिस्त्वन्माययामि विहता न मानिनः किं चित्रमच्युत तवेतदसे सबन्धो दासेष्वनन्यशरणीषु यदात्मसात्त्वं यो रोचयत् सह मृगै स्वयमीश्वराणां श्रीमद्किरीट तटपीडितपादपीठः त्वं त्वाखिलात्म दयितेश्वरमिश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविदे विसृजेत को नु को वा भजेत् किमपि विस्मृतेऽनुभूत्यै किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषा विकृतमृद्धमुदा स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विदोन्वान्नाचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। श्रीशुक उवाच इत्युद्धवेनात्य नुरक्तचेतसा पृष्ठो जगत्क्रीडनक स्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रयैश्वरेश्वरो जगाद सप्रेममनोहरस्मितः। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथम् ईष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया चरन् मर्त्यो मृत्युं जायति दुर्जयं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पिता मनश्चित्तो मद्धर्मात्मा मनोरतिः देशान् पुण्यान् श्रयिता मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च पृथक् सतरेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेद्गीत नृत्याद्यैर्महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेदात्मनि चात्मानं यथा खमला सया इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन्मन्यमानुज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुल्कशिस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरिक्रूरके चैव सामाद्रिकपण्डितो मतः नरीष्वाभीक्षणं मद्भावं पुंसो भावयतु चिरात् स्पर्धासूयादि रस्कारा साहङ्कारा वियन्ति विसृज्य स्मयमानान् स्वान्द्रिशं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमेद्दण्डवत् भूमा वास्वचाण्डालगुखरं यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावोऽनुपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनकायवृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्मा मनीषया परिपश्यन्नु परमेत् सर्वतो मुक्तसंशयः अयं हि सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो मम
मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः न यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वाद् नाशिषा यो मयि परिधर्म कल्प्यते निष्फलाय चित् तदा यासु निरर्थस्यद्भयादिरिव सत्तम ईशा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यमनृते नियमर्तिनाप्नोति मामृतम् ईशति विद्धि हिता कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रह समासभ्यासविधिना दीवानामपि दुर्गमः अवीक्षणाशास्तिगान्दितं ज्ञानं विस्पष्टं युक्तिमत् एतद्विज्ञायमुच्चित पुरुषो नष्टसंशयः सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति यैतन्मम भक्तिषु सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना यैतद् समाधीता पवित्रं परमं शुचि स पूयेता हरमां ज्ञानदीपेन दर्शनं य एतच्छ्रद्धया नित्यमव्यग्र शृणुयान्नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बध्यति अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखी समवधारितम् अपि ते विगतो मोहशोकाश्चासौ मनोभवः नैता त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अश्रुशुशोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवीषु च ब्रूयाद् भक्ति स्यात् शूद्रयोषिताम् नैतद्विज्ञाय जिज्ञासुर्ज्ञातव्यमवशिष्यति पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यति ज्ञानी कर्मणि योगी च वार्तायां दण्डधारणी यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेहं चतुर्विधः मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। श्रीशुकोवाच सैव मादर्शितयोगमार्गस्तदुत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिभृत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदोचे श्रुपरिप्लुताक्षः विष्टव्यचित्तं प्रणयावघूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिप्रायदुप्रवीरं शीर्षणावृषं स्तचरणारविन्दमुद्धवोवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारु याश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसु किं नु समीपगम्यसि तं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमय प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत् समेयाच्छरणं त्वदीयं वृक्णाश्च मे सुदृढस्नेहपाशुदासारभृष्ण्यन्धक सात्वतीषु प्रसारिता सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया यात्मसुबोधहेतिना नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्ना मनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाम्भे भोजैरति
स्यादनपायिनी श्रीभगवानुवाच गत्सुद्धव मयादिष्टो वदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मतपादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनै शुचि इच्छया लकनन्दाय विधूताशिषकल्मषः वसानुवल्कलान्यङ्गवन्यभुक् सुखनिष्प्रियः तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशील संयतेन्द्रियः शान्तसमाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः मत्तनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव अतिव्रजगतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परं श्रीशुकोवाच सैव मुक्तो हरिमेध शुद्धव प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयो शिरो निधाय स्रकुलाभिरार्द्रधि हिरण्यसेञ्चदा द्वन्द्वपरोऽप्यवक्रमे सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुरः कृच्छ्रं ययो मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ततस्तमन्तर्हृदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशालं यतुपदिष्टं जगदेकबन्धुना तपसमास्ताय हरिरगाद्गतिं य एतदानन्दसमुद्रसंवृतं ज्ञानामृतं भागवताय भासितं कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा सत्श्रद्धया सेव्य जगद्विमुच्यते भवभयमपहन्तुं विज्ञानसारं निगमकृदुपजह्रे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतं मुदधितस्पाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुष वृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मीति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोत्सवः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अथ त्रिंशोऽध्यायः। राजोवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनं द्वारवत्यां किमकरोद् भगवान् भूतभावना ब्रह्मशापोपशं सृष्टे स्वकुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत् प्रत्याक्रष्टुं नयनं मोहवला यत्र लग्नं न सेकु कर्णाविष्टं न सरति ततो यत् सतामात्मलग्नम् यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णुर्युधि रथगतं यत्स तत् साम्यमेयोः श्री साम्यमेयोः ऋषिर्वाच देवे भुव्यन्तरिक्षे च महूत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा सीनान् सुधर्मायां कृष्णप्रायदुनिदम् एते घोरामहोत्पादा द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नु यदुपुङ्गवाः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्विदा वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्षस्वरस्वती तत्राभिषिच्य शुचाया उपोष्य सुसमाहितः देवता पूजयिष्यामः स्नानालेपनार्हणे
ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयं गोभूरिरण्य वासुभिर्जग्गा गजास्वरथभिस्मभिः विधिरेश यरिष्टगनो मङ्गलाय नमोत्तमं देवाद्वे जगवां पूजाभूतेषु परमो भवः इति सर्वे समाकर्ण्य यदुद्वृद्धा मधुद्विष तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुरथे तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवा चक्रुपरमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितं ततस्तस्मिन् महापानं पापुर्मयेयकं मधु दिष्टविभ्रंसितधियो यद् द्रवैर्भ्रस्यते मति महापा नाभिमत्तानं वीराणां तृप्तचेतसां कृष्णमाया विमूढानां सङ्घर्षसुमहानभूत् युयोधो क्रोधसम्रादा विलायामाततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तुमरष्टिभिः पतत्पता रथकुञ्जरादिभिः खरुष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथसमेत्याश्वरतेषु दुर्मदान्यहन् क्षरैर्दधिभिरिव द्विपावनि प्रद्युम्न शाम्भो युधि रूढमत्सरा वक्रूरभोजान भोजावनिरुद्ध सात्यकी सुभद्रसङ्ग्रामजितो सुदारुणो गदौ सुमित्रासुरथो समीयतु अन्ये च ये वै निषठोल्मुखादय सहस्रजिच्छद जिद्भानुमोख्या सहस्रजिच्छतजिद् भानुमुख्यान्योन्यमासाद्यमदान्धकारिता जघनुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशं दासार्हवृषण्यन्धकभुजसात्वता मध्वर्बुधा माथुरशूरसेना विसर्जना कुकुरा कुन्तयाश्च मिथस्ततस्तीथ विसृज्य सौहृदम् पुत्रायुध्यन् भ्रातृभिश्च पुत्रायुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रियदौहित्रपितृव्यमातुलै मित्राणि मित्रै सुहृदा सुहृद्भिर्ज्ञातिं ज्ञात य एव मूढा सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जह्रुरेरकाः ता वज्रकल्पा ह्यवन्परेघा मुष्टिनावृता जघनुर्द्विषस्ते कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं सति प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धा बुद्यम्य कुरुनन्दन एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशापूपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधक्षयं निन्ये वैष्णवोऽग्निर्यथा वनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवभार इति मेने वशेषितः रामसमुद्रवेलायां योगमास्थाय पुरुषं तत्याजलोकं मानुष्यं संयुज्यात्मनमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवन् देवकीसुतः निशसादं धरूपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलं
बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वेतिमिरा कुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं तप्ताहार्तकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाख्यं स्फुरन्मकरकुण्डलं कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीटकटकाङ्गदी हारानुपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितं वनमाला परिताङ्गं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणं मुसलावशेषाय खण्ड कृतेषुर्लुब्धकुजरा मृगस्याकारं तच्चरणं बिव्याध मृगशङ्कया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः भीतापपातशिरसा पादयो रसुरद्विषः अजानता कृतमिदं पापिन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघ यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधुं कृतं प्रभु तन्मासु जहे वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमं यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोश्च तनया पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्ज किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृह्णीमः। श्री भगवान उवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्यतं नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुककृष्णपदविमन्विच्छन्नधिगम्यतां वायुं तुलसिका मोदमाग्रायाभिमुखं ययौ तं यत्र तिग्मद्यो वीरायुधैर्भृतं याश्वत्थमूले कृतकेतनं पदिं स्नेहप्लुतात्मा निपपातपादयो रथादवप्लुत्य सभास्पलोचनः अपास्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे ये च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रनष्टि इति ब्रुवते सूतो सूते वैरथो गरुडलाञ्छनः खमुत्पात राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षत तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः गच्छद्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथ शङ्करचरणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशां द्वारकायां च न स्थेयं भावद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रप्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरूचन अर्जुनेन विताय सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षका मन्माया रचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्षण्यों पादाय दुर्मना प्रययौ पुरीं
इति श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रिंशोत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।